Tonight, esta noche, I want to get straight to it. quiero ir directo al mensaje. John chapter 1 verse 42. Juan 1:42. I'm going to give you an introduction. Le doy una introducción. If I can title tonight's message, El título del mensaje esta noche I will title it, lo llamo Teach Me Enséñame How to Pray. cómo orar. Can you say that with me? Dilo conmigo. Teach me Enséñame how to pray. cómo orar. And just to give you a quick spoiler, Para darle ahí when we say teach me how to pray, cuando decimos enséñame a orar, is equivalent to saying teach me how to live. significa enseñarme a vivir. I want you to read with me. Quiero que lean conmigo. Aquellos que hablan español, si pueden leer con nosotros. Then Andrew brought Simon to meet who? How many of you love Jesus? ¿Cuántos aman a Jesús? Then Andrew brought Simon to meet Jesus, looking intently at Simon. Okay, this is Jesus looking intently at Simon. How many of you Ese want Jesús mirando a Jesus Simón. ¿Cuántos quieren que Jesús? to look at you intently? Que te mire así enfocado. And Jesus said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. I want to break something down to you today. Quiero explicarle algo esta noche. Number one, I want you to highlight, those of you who are taking notes. Número uno, marque eso, el que toma nota. Take notes. Tome notas. It will bless your life. Va a bendecir tu As a matter vida. of fact, Tatiana, are you here? I mean, you just had some amazing, I received from the notes you took last Friday. Yo recibí las notas que tú tomaste la Listen, semana take pasada. notes. Tome notas. I want you to highlight Subraye the word intently. la palabra ahí I enfocado. want you to take notes. Grab your phone out. God is going to speak to you. He's going to minister to you from His word. Te va a ministrar de su palabra. Okay? I want you to highlight the word intently. Y subraye esa palabra. Do you know what that word intently means? ¿Sabes qué significa? Okay, what does it mean when Andrew brought his brother to meet Jesus and Jesus just stood there and intently was looking at Y him? Jesús lo estaba ahí mirando y bien enfocado. What does that word intently mean? ¿Qué significa? It means serious look. Significa que lo estaba mirando bien serio. It means a devoted look. Que estaba devocionado. It means a look with an intention behind it. Una mirada que tenía una intención detrás de eso. To look at someone intently means this: Significa lo siguiente. strongly wanting to do Fuertemente queriendo hacer or have something with. o tener algo con. So when Jesus looked at Simon intently, Cuando Jesús lo miró así bien enfocado, He looked at him meaning business. que quería hacer negocio, He looked at him with an intention in the back of his head. con una intención en su mente. He looked at him seriously with a motive. Estaba ahí con un motivo bien serio. He looked at him strongly wanting to do something with Quería hacer algo con or having something with. o tener algo con él. How many of you want Jesus to look at you intently? ¿Cuántos quieren que Jesús te mire así? Listen, I got good news for someone. Tengo buenas noticias para alguien. Jesus is looking at you the same way. Jesús te mira de la misma manera. Jesus has been looking at you the same way. Te ha estado mirando de la misma manera. Throughout your entire life, Alex. Por toda tu vida, Alex. Throughout your entire life. Por toda tu vida. Jesus has been looking at you and me. Jesús te ha mirado a ti y a mí. He's been watching you Te ha estado mirando with a serious look. con una mirada enfocada. He's been watching Te you estaba mirando with an intention. con una intención. He's been watching Te you estaba mirando strongly to fuertemente do something with para hacer algo and to have something y with. tener algo con. Somebody holler, Jesus, keep looking at me like that. Alguien diga, Jesús, sigue mirándome así. Come on, tell Jesus, Jesus, keep looking at me that Y way. Jesús sigue mirándome así. Jesus is looking at you intently. Jesús te ve intencionalmente. Why are we highlighting this? ¿Por qué marcamos esto? The fact that Jesus is looking at you intently. La razón que Jesús te mira así intencionalmente. Listen, young people, the fact that Jesus has been looking at you throughout your entire life intently La razón que Jesús te ha mirado toda tu vida intencionalmente means that Jesus knows something about es you porque Jesús sabe algo de ti that you don't know. que tú no lo sabes. Jesus knows something about you Jesús sabe algo de ti that you don't even know of yourself. que tú ni sabes de ti mismo. He knows who you are Él sabe quién tú eres, as much as He knows who you're not. como Él sabe quién tú no He eres. knows who you're supposed to be. Él sabe quién tienes que ser. So the same way He was looking at Simon La misma manera que miraba a Simón, is the same way He's been looking at you and me. la misma manera que te ve a ti y a mí. Why would Jesus watch you intently? Porque Él te ve intencionalmente.
intencionalmente. Because he's serious about Porque you. está bien en serio de ti. He's serious about the greatness and the purpose that's inside of you. Está enfocado en la grandeza de en ti. Why does Jesus look at you intently? ¿Por qué te ve intencionalmente? Because he's serious about what he set you apart for. Porque es bien serio lo que te partó para hacer. He looked at Simon Él miró a Simón when Simon was living a Simon life, cuando vivía una vida de Simón. when he was being and living like Simon, Cuando vivía así. and Jesus was just watching him Jesús lo all miraba throughout high school, por toda la all secundaria, throughout his teenage por years. toda su adolescencia. And the same way he showed up to Simon La misma manera que llegó is the same way he showed up to me when I was 20. cuando llegó a mí con los 20 años. And he said, you ain't Dijo, Simon. tú no eres Simón. You're called to be and live like Peter. Tú estás llamado a ser como I'm Pedro. not calling you to live a Simon No life. te llamo una vida de Simón, I'm calling you to live a Peter una life. vida como Pedro. Somebody holler, teach me how to pray. Alguien diga, enséñame cómo orar. Jesus knows something about you that you don't. Jesús sabe algo de ti que tú no sabes. He wants to offer you an alternative Él life. quiere ofrecerte una vida alternativa. And the reason why he showed up to Simon's life La razón que entró a la vida de Simón was to tell him, era para decirle, you're living estás viviendo a life you're not meant to live. una vida que no fuiste diseñada para I got an vivir. alternative life for you. Tengo una vida alternativa para ti. You're called to live a life as Peter. Estás llamado a vivir como Pedro. In other words, there was an identity crisis going on right Había now. una crisis de identidad en su vida. At that moment, En ese momento, Jesus showed up Jesús llegó and said, y who is dijo, this? ¿quién es este? This ain't you. ¿Este no eres tú? Simon was going through an identity Él crisis. pasaba una crisis de identidad. How many of you can testify that when Jesus showed up in your life, ¿Cuánto testifica cuando Jesús entró a tu vida? you too were going through an identity Tú crisis? también pasabas una crisis de identidad. Oh, I got only a few real folk here tonight. Solo tengo unos pocos que son real aquí esta noche. When I was 20, Cuando tenía 20, God told me, Dios me dijo, who is this? ¿quién es este? This ain't the real you. ¿Este no eres el tú real? This ain't the real Josue. ¿No es Josué? The real Josue doesn't smoke 2 packs of cigarettes every ¿Él day. no fuma 2 paquetes de cigarrillo cada día? The real Josue doesn't smoke weed to crack a smile. ¿No fuma marihuana para sonreír? The real Josue doesn't get drunk to ease his pain and forget about his past. ¿Ni se emborracha para volver a su pasado? The real Josue El Josué doesn't need verdadero to get drunk to have a good time. no tiene que emborracharse para tener un buen tiempo. The real Josue El Josué verdadero needs relationship with me. necesita relación conmigo. I just want to tell somebody tonight, Quiero decirle a alguien en esta you don't noche, need alcohol to be yourself. You need no Jesus. necesitas alcohol, necesitas a Jesús para You ser tu don't need verdadero. Bacardi. You need presence. Bacardi no, pero la presencia Somebody necesitas. holler, teach me how to pray. Alguien diga, enséñame cómo orar. Matthew 4:19. Mateo 4:19. Oh, no, wait a minute. Let's go back. No regresemos. John 1:42. Juan 1:42. Quickly, listen. I love it. Then Andrew brought Simon to meet Jesus, and looking intently at Simon, Jesus said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. In other words, I know who you are, Entonces, yo sé quién tú eres and I also know who you're not, y sé quién no eres and I also know who you should be. y sé quién debes ser. And that's why I've showed up. Por eso llegué. And even though I'm looking naturally and physically at Simon, Y aunque veo natural y espiritualmente a Simón, I know something that you don't know, yo sé algo que tú no sabes. and there's a Peter inside of you. Es que hay un Pedro dentro de ti. Second word I want you to highlight, La segunda palabra que and I want to subrayes, challenge you tonight. y te reto en esta noche. Take this scripture Toma la escritura into your prayer closet tonight a tu closet de oración and pray that. y ora eso. That as Jesus watches you and looks at you intently, Que mientras Jesús te mira bien enfocado, He will begin to reveal to you yourself Él te revela quién tú mismo and eres. all the mysteries that not only He has about you, Y todos los misterios que no solamente tiene de but ti, that are within you. pero que están dentro de ti. Second thing I want you to highlight, Lo segundo quiero que subrayes. your name is Simon, Tu nombre es Simón, but you will be. pero serás. I want you to highlight Quiero que subrayen. will be. Serás. You know what will be means? ¿Sabes lo que significa?
significa serás. Will be means process. Significa proceso. Jesus is telling him, Jesús le dice, I know who I'm looking at, yo sé quién miro, but this ain't the real you. pero no eres el tú verdadero. This is not the life I set you apart to No live. es la vida que te aparté para que vivas. You think you're Simon, Crees que eres Simón, but you're dead wrong. You're really Peter. pero estás incorrecto, eres Pedro. So I'm going to put you through a process Entonces te paso por un proceso. where you're going to go from being Simon Vas a ir de ser Simón to becoming Peter. a ser Pedro. Highlight the word will be. Subraya la palabra serás. In other words, Jesus is saying, Entonces Jesús dice, you're Simon today. eres Simón hoy. And I want you to take this prophetically. Toma eso proféticamente. Jesus is speaking to someone tonight, Jesús le habla a alguien en esta noche and he's telling y you, te dice, though you're Simon sitting in that chair tonight, aunque estás sentado ahí como Simón, you will be Cephas. serás Cefas, You will be rock. serás You will piedra, be Peter. serás Pedro, You will be fulfilled purpose. serás propósito cumplido. Come on, somebody shout, I'm Peter, not Alguien gri- Simon. Alguien grita, soy Pedro, no Simón. In other words, he's telling you, I'm going to process you. Te dice, te voy a procesar, I'm going to school you. te voy a enseñar, I'm going to show you the ropes. te voy a mostrar cómo va. Matthew 4:19, Mateo 4:19, Amplified Version. versión amplificada. He said, you're a fisher of Y fish, eres pescador de peces, but I'm going to make you a fisher of te man. voy a ser pescador de hombre. Will be, make you. Serás, te haré. Process. Proceso. And can I preach to you for a moment on Te process? predico un momento de proceso. I got good news for somebody. Tengo buenas noticias para alguien. How many of you want that good news? ¿Cuántos quieren las buenas nuevas? Write this down. Apúntenlo. Process is the journey, not the destination. Proceso es el camino, no la destinación. I said process is the journey and not the destination. Y el proceso es el camino, no la destinación. You know why sometimes we don't make it to the destination? ¿Sabes por qué a veces no llegamos a la destinación? Because we get caught up in the journey. Porque nos quedamos en el camino. Don't ever complain about your journey, No te quejes del camino. because your journey is taking you somewhere. Porque tu camino te lleva a un lugar. And it's not a place. Y no es un lugar. It's not a place that God is taking you Un to. lugar donde Dios te lleva. It's the new you. Es el nuevo tú. It's the better version La mejor versión of your life. de tu vida. Jesus didn't say, Jesús no dijo, I'm going to take you te llevo to this city. a esta ciudad. He said, I'm going to make you. Dijo, te voy a hacer. Destination has to do with identity. Destinos con identidad. Don't get confused. No te confundas. So many people. Muchos. God, where do you want me to go? ¿Dónde quieres que vaya? God called me to be Me here. llamó a estar God acá called me to go para there. ir para allá. Is your character Es tu carácter. being ¿Está processed? siendo procesado? Is your identity Tu identidad being está siendo processed? procesada. Don't ever confuse destination with destiny. No confundas destino con destinación. Simon had to be processed Simón tenía que ser procesado to become Peter. para ser Pedro. Simon had to be processed Simón tuvo que pasar el proceso to become Peter, para convertirse a Pedro. because only Peter could fulfill Porque purpose. solo Pedro puede cumplir el propósito. The majority of people do not relate their process to purpose. La mayoría de la gente no correlaciona su propósito con su proceso. You don't relate what you're going through. Lo que estás pasando, You don't relate the changes that God is ni making. los cambios que Dios está haciendo. Those changes, Esos cambios. you know which ones I'm talking ¿Tú about? sabes lo que yo The hablo? changes that are so hard, Los cambios que son tan difíciles. the testing of character. Probando el carácter. Don't make the mistake No cometas el error to not relate your process to your purpose. de no ver el proceso con tu destino. Process has everything to do with your destiny. Tiene que ir todo con tu destino. And your destiny doesn't have to do with where, it has to do with who. Y tu destino es a dónde, pero cómo. Whether you become Peter in Miami or Si California, eres Pedro aquí en Miami, en California, you're going to fulfill purpose. vas a cumplir propósito. Because you got some identity Porque tienes identidad. that no matter where you go, you're going to have it with you. No importa dónde estás, vas a cumplirlo. All right. Some people make the mistake to not relate their process to purpose. No relacionan su proceso con el propósito. Listen, process is what qualifies you for purpose. Proceso te califica para el propósito. Some say, oh, but process is too long. Ay, pero el proceso es demasiado largo. Yeah, but there's no repeats. Pero no hay repetición.
When you allow God to process you, Cuando permites que Dios te procese, there's no repeats. no hay repetición. But repeats Pero las repeticiones always have a repeat. siempre tienen una repetición. You want to be processed Quieres ser procesado because you want purpose. porque quieres propósito. You don't want to be a fake you. No quieres ser un tú falso, You don't want to be a Simon believer ni ser creyente de Simón. when God is calling you to be a Peter believer. Cuando Dios se llama ser un Pedro. You don't want to be a Simon disciple nor a Simon leader. No quieres ser un líder Simón ni un discípulo Simón. You want to be who God called you to be. Quieres ser quien Dios te llamó a ser. All right. That was the introduction. Esa era la introducción. Luke 11:1. Lucas 11:1. Say with me. Diga conmigo, Teach me enséñame how to pray. cómo orar. Why is prayer so important? ¿Por qué es tan importante la oración? Because you'll never become who you are Porque nunca te harás quien eres outside of it. fuera de eso. Peter, James, and John Pedro, Santiago y Juan had Jesus in person. tuvo Jesús en persona. You and I, we have Jesus in prayer. Tú y yo tenemos Jesús en oración. I said, you and I, we have Jesus in prayer. Tú y yo tenemos Jesús en oración. Simon became Peter in prayer. Simón se convirtió a Pedro en oración. Listen to what I'm telling you right now, Escúchame lo que te digo ahora. because this is where the message shifts. Aquí que viene el cambio en la prédica. And the Spirit of God is going to enter in a different way right now. Y el Espíritu de Dios va a entrar de manera distinta. Young people, don't miss this. No se pierdan esto. This is what tonight is all about. De esto se trata esta noche. Peter had Jesus in person. Pedro tenía Jesús en persona. We have Jesus in prayer. Nosotros lo tenemos en oración. Listen to what I'm not saying. Escucha lo que no digo. Simon became Peter Simón se convirtió Pedro in prayer. en oración. Can you say that with me? Dilo conmigo. Simon became Peter in prayer. Simón se convirtió Pedro en oración. You know what that means? ¿Sabe lo que significa? Simon became Peter in relationship. Simón se hizo Pedro en relación. Simon became Peter in prayer En oración. means Simon became Peter Significa que Simón se convirtió en Pedro. in relationship. En relación. In relationship with God. En relación con Dios. And I got good news for Y someone. tengo buenas nuevas para alguien. What do you think prayer ¿Qué means? significa oración? Relationship with God. Relación con Dios. That means the will be, Significa lo que será, you find it in lo prayer. encuentras en oración. That means the making of, El hacer de, you become it in prayer. te lo conviertes en oración. Peter, James, and John had Jesus in person. Pedro, Santiago y Juan lo tenían en persona. But you and I, we can have Jesus in person also. Tú y yo también lo tenemos en It's persona called también. prayer. Se llama oración. It's called Se relationship. llama relación. I want you to get this tonight. Quiero que tomen esto esta The noche. fact that Jesus' disciples asked Los Jesus, discípulos de Jesús le preguntaban a Jesús, Lord, teach us how to pray, Señor, enséñame cómo orar. is the same fact that what they were really asking was, Lo que preguntaba era, Lord, teach us how to live. enséñanos cómo vivir. Teach us how to pray. Enséñanos a orar. Teach us how to live. Enséñanos a vivir. Identity, your identity Identidad, tu identidad comes from prayer. viene de oración. Your identity, Tu identidad, your destiny tu destino comes in prayer. viene en oración. Lord, teach us how to pray Señor, enséñanos a orar. is equivalent to teach us how to live. Es lo mismo, enséñanos a vivir. You don't live the same way outside of prayer. Tú no vives de la misma manera fuera de la oración. You don't live the same way outside of prayer Tú no vives de la misma manera fuera de oración. than you do in prayer. De la misma manera que cuando vives You dentro don't de live the oración. same way outside of relationship with God No vives lo mismo fuera de relación con Dios than you do inside relationship with God. que cuando tienes relación con Él. You don't think the same. No piensas igual. You don't talk the same. No hablas igual. You don't deal with temptation the same. No lidias con la tentación de la misma Oh, I manera. feel it. There's a spirit of distraction trying to distract you Yo siento el espíritu de distracción que te quiere venir. from a principle that will change your life De forever. un principio que te va a cambiar tu vida por No siempre. matter where you are at spiritually, No importa donde estés I espiritualmente. came tonight to tell you, Vine esta noche a decirte, you and I, tú y yo we need more prayer. necesitamos más oración. You know what that means? ¿Sabes lo que You and significa? I need more prayer. Tú y yo necesitamos más oración. That means you and I, we need more relationship with God. Necesitamos más relación con Dios. You know what you and I need more of prayer means? ¿Sabes lo que significa necesitar más oración? You and
I, we need more identity. Necesitamos más identidad. And you know where your identity comes from? ¿Sabes de dónde viene tu Your identidad? identity comes from the Lord. Viene del Señor. If you're not praying as you ought to, Si no oras como debes, that means you're really not who you're supposed to be. significa que no eres quien debes ser. If you're not praying Si no oras the way you should be praying, la manera que debes orar, how do you expect to live the way you should be living? ¿cómo esperas vivir como debes vivir? If you're not praying the way you should be praying, Si no oras como debes orar, how do you expect to be who you have been called to be? ¿cómo esperas vivir quien fuiste llamado a ser? Identity is waiting for you in prayer. Identidad te espera en oración. Life and the life of God for you is waiting for you in prayer. Vida y la vida de Dios espera en oración. Listen, I'm going to start wrapping this up. Y comienzo a cerrar con esto. Identity comes from your relationship with God. Identidad viene de tu relación con Dios. If you want to get to know yourself, Si te quieres conocer a ti mismo, you got to get to know God. tienes que conocerlo a Dios. Go with me quickly Vamos rápido. to the book of Matthew 16, Mateo 16, verse 15 through 18, and we're going to read it from the Message Bible. versículo 15 al 18. He pressed them and said, "Who do you say that I am?" This is Jesus speaking to his disciples. Jesús hablándole a sus discípulos. Simon Peter said, "You're the Christ, the Messiah, the Son of the living God." Jesus came back and said, "God bless you, Simon. You didn't get that answer out of books or from teachers, but my Father in heaven, God himself, let you in, and let me let you in on a little secret that I have. I'm going to tell you who you are, who you really are. You're Peter, you're rock." If you want to get to know Si quieres llegar a conocer who you are, quién tú eres, you got to get to know who God tienes is. que conocer quién es Dios. Simon never knew he was Peter Simón nunca supo que era Pedro until he knew who Jesus was first. hasta que él conoció quién era Jesús. The moment he knew who Jesus El was, momento que él supo quién era Jesús, Jesus could now come back at him and tell him who he was. Jesús pudo regresar y decirle quién él era. Listen, write this down. Apunte esto. Identity comes from your relationship with God. Identidad viene de tu relación con Dios. Identity comes from your relationship with God. Identidad viene de tu relación con Dios. Write this down. Apunte esto. You gotta get to know the Father. Tienes que conocer al Padre. Please write this down. This is important. You gotta get to know the Father Apúntalo. Tienes que conocer al Padre if you want to discover who you are. si quieres descubrir quién tú eres. You gotta get to know the Father Tienes que llegar a conocer al Padre if you want to discover who you are. si quieres descubrir quién tú eres. Little prayer, Oración poca, little discovering. vas a descubrir bien poco. You gotta get to know the Father Tienes que llegar a conocer al Padre if you want to discover who you are. si quieres descubrir quién tú It eres. wasn't until Simon discovered who the Father was, No fue hasta que Simón descubrió quién era el who Padre, God was, who Jesus was, quién Jesús, el Padre, that he didn't discover who he que él was. descubrió quién él era. He became Peter Él se convirtió Pedro in prayer. en oración. He became Peter Se convirtió Pedro in relationship. en relación. Okay, let me say something strong but needed. Le digo algo fuerte pero necesitado. Simon Simón wasn't a son of God. no era hijo de Dios. Peter was. Pedro sí era. Simon was just creation of God. Simón fue creación de Dios. Peter was a son. Pedro era hijo. How do you become a son? ¿Cómo te haces hijo? Or let me ask you this question. Te hago esta pregunta. How do you become a son of God? Through who? ¿Cómo te haces hijo de Dios? ¿A través de quién? It's through your relationship with Jesus Es por tu relación con Jesús that you will become. que te conviertes. It's through your relationship with Por God tu relación con Dios that you will become. que te conviertes. Simon wasn't God's son. Simón no era hijo de Dios. Peter was. Pedro sí lo era. That's why Jesus had to interrupt his life Por eso Jesús tuvo que interrumpir su vida and give him the alternative life y darle la vida alternativa. because he wasn't living as a son. Porque no vivía como hijo. Simon was God's creation. He wasn't God's son. Simón era creación de Dios, no hijo. Are you with me? Están conmigo.
It wasn't Simon who Jesus commanded to step out of the boat. No fue Simón que ordenó que salga del bote. It wasn't Simon who walked on No water. era Simón que caminó sobre el agua. It was Peter who Jesus commanded to come out the boat. Era Pedro que Jesús ordenó que salga del bote. And it was Peter who walked on water. Y fue Pedro que caminó en agua. You know why relationship with God is so important? ¿Sabe por qué la relación con Dios es tan importante? Because it's in relationship where you and I, we become one with God. Porque es en relación cuando tú y yo nos estemos uno con Dios. If you want to think like God Si quieres pensar como Dios and you want to act like y God, actuar como Dios, then you got to be with God. tienes que estar con Él. Prayer is relationship with God. Oración es relación con Dios. And it's when you learn relationship with God that you become like God. Cuando aprendes relación con Dios, te haces uno con Él. That's why it was Peter, not Simon, that can do what God did. Por eso fue Pedro, no Simón, lo que hizo que Jesús podía hacer. He started to walk on water Caminó sobre el agua because he had a prayer life, porque tuvo vida de oración. because he had relationship with God. Tuvo relación con Dios. If you want to act like Si God, quieres actuar como Dios if you want to think like y God, pensar como Él, prayer will change you. oración te Prayer cambiará. will do that for you. Lo hará por ti. If you want to be holy, Si quieres ser santo, if you want to be like your heavenly Father, quieres ser como tu Padre Celestial, if you want to be like God quieres ser como and Dios do what God does y hacer lo que Dios hace and live like y vivir Jesus, como Jesús. say with me, Di conmigo, teach me how to pray. enséñame cómo orar, Teach me how to live. enséñame cómo vivir. You become who you spend time with. Te haces quien pasas el tiempo con. Listen, let me just wrap this up. Y cierro. Identity comes from your relationship with God. Identidad viene de tu relación con Dios. And with this I close, if I can get the piano. Y con esto cierro. What is this relationship based on? ¿De qué se trata esta relación? Matthew Mateo 6:9. Mateo 6:9. Let's read it together. Leámoslo juntos. The disciples of Jesus say, Lord, we want to live like you. Los discípulos de Jesús dicen, Señor, quiero vivir como ti. We want to do things like you. Queremos hacer las cosas como ti. Teach us how to pray. Enséñanos a orar. They wanted to do what Jesus did. Querían hacer lo que Jesús hacía. They wanted to have the wisdom Jesus had. La sabiduría que tenía Jesús. Jesus knew Jesús sabía what they knew. lo que ellos sabían. You want what I have? ¿Quieres lo que yo tengo? I got to introduce you to the Father I have. Tengo que introducirte al Padre que yo tengo. When you get to know the Father, Cuando llegas a conocer al you Padre, get to know your identity. conoces tu identidad. Listen, Escuchen let's close this. y cerremos. If I can get the keys there. A little lower. A little lower. What is our relationship with God based on? ¿Cuál es la base de nuestra relación con Dios? Write this down. Apúntalo. It's based on one thing: La fundación es una cosa, the exchange of life. el cambio de vida. The exchange of life. El cambio de vida. If you were to ask yourself, Si te preguntarías, Pastor, I want relationship with God. Pastor, quiero relación con Dios. How can I enter into a relationship with God? ¿Cómo entro en relación con Dios? Or perhaps you're here tonight O quizás aquí esta noche and you say, Pastor, my relationship with God is not where it once was. dices, Pastor, mi relación con Dios no está donde estaba antes. If your relationship with God is not where it should be, Si tu relación con Dios no está donde debe estar, if your relationship with God is not where it once was, si no está donde estaba antes, neither is your prayer life. tampoco tu vida de oración. What is our prayer life or our relationship with God based on? ¿Cuál es la fundación de nuestra relación con Dios o nuestra vida de oración? One thing: Una cosa, the exchange of life. el cambio de vida. If you're not living how you're supposed to live Si no vives como debes vivir, before God's eyes, al frente de los ojos de Dios, if your relationship with God is not where it once was or where it should be, si tu relación con Dios no está donde debe estar o donde estaba antes, there's no exchange of life going on. no hay cambio de vida que ocurre. What do you mean exchange of life? ¿Qué significa cambio de vida? How many of you want to be more like God? ¿Cuántos quieren ser más como Dios?
He wants you to be more like him. Él quiere que sea más como Él. Simon wasn't like God. Simón no era como Dios, Peter was. pero Pedro sí lo era. It's an exchange of life. Es un cambio de vida. What do you mean exchange of life? ¿Qué significa cambio de vida? It's when God gives you his life Cuando Dios te da su vida and you surrender your desires y rindes tus anhelos and your will. y tu voluntad. Jesus modeled the perfect prayer life. Jesús modeló la perfecta vida de oración, He modeled the perfect life, la perfecta vida, the perfect relationship with God, la relación perfecta con Dios, because he always surrendered his will porque siempre rindió su voluntad up until the last moment. hasta el último momento. Dalton, Entonces, if you really want change, si verdaderamente quieres cambio, one thing is required. una cosa es requerida, There be more of an exchange of life. que haya más cambio de vida. The more exchange of life you make, Lo más cambio de vida que hagas, the more of himself he gives you, lo más de Él que Él te da and the more of your selfish desires he takes. y lo más de tus deseos que Él se toma. I challenge everyone tonight, Reto a todos esta noche, we're going to close now, y vamos a cerrar ahora, to surrender your will. que rindas tu voluntad. Can you surrender your will? ¿Puedes rendir tu voluntad? Can you surrender your desires? ¿Puedes rendir tus anhelos? The Bible says in John 12:25, La palabra dice en Juan 12:25, it says, he who loves his life. aquel que ama Can su we put vida. it up there? John 12:25 through 26, Amplified Version. Juan 12:25 al 26. It says, he who loves his life Dice, aquel que ama su vida will eventually lose it. lo va a perder. One who loves his life eventually loses it through death. But the one who hates his life in this world and is concerned with pleasing God, exchange of life, Cambio de vida. will keep it for life eternal. Verse 26, if anyone serves me, he must continue to faithfully follow me without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. I have a question to make. Tengo que hacer una pregunta. Do you really want to be like God? ¿Tú verdaderamente quieres ser como Dios? How many of you really want to be like God? ¿Cuántos quieren ser como Dios? Well, if you truly want to live like God, Si ciertamente quieres ser como Dios, what are you willing to exchange for it? ¿qué puedes cambiar por eso? Don't tell me, young people, you really want to live like God, No me digas que quieres vivir como Dios or you want to live the Peter life he has for you. o vivir la vida de Pedro que Él tiene You no para longer ti. want to be sand, you don't want to be Simon, you want to be rock, you want to be Peter. No quieres ser ahí tierra, no quieres ser ahí Simón, quieres ser Pedro, piedra. But you're not willing to exchange the relationship you in. Pero no cambias la relación que estás en, You're not willing to give stuff up. ni rendir cosas. The exchange of life. El cambio de vida. The Bible says in the book of Psalms 37:4, La palabra dice en Salmos 37:4, God knows the true desires of your heart. Dios conoce los anhelos verdaderos de tu corazón. Are you willing to exchange Pueden cambiar for what you think is truth to you, lo que sientes que es verdad para ti, for what's really true for you? para lo que es verdaderamente para ti. There has to be an exchange of life. Tiene que haber un cambio de vida. And I want to close with this. Y cierro con esto. Matthew 6, Mateo 6, 9 and 10. versículos 9 y 10. And I finish. Y termino. Pray then this way. Read it with me. Léanlo conmigo. Pray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. I want you to write this down. Apunten esto. The basis of our relationship with God La fundación de nuestra relación con is the Dios exchange of life. es el cambio de vida. Let's define God's identity. Vamos a definir la identidad de Dios. Can you do that with me? ¿Lo pueden hacer conmigo? If we define God's identity, Si definimos la identidad de Dios,
What identity does Matthew 6:9 give us? ¿Qué identidad nos da Mateo 6:9? God is our. ¿Qué es nuestro qué? What's the identity of God? ¿Cuál es la identidad de Dios? He's a father. Es un padre. What's God's identity? ¿Cuál es la identidad de Dios? He's your father. Él es tu padre. When you get to know him as a father, Cuando lo conoces como padre, you discover yourself as a son. te descubres como hijo. Listen, Escuche, a lot of people pray like beggars. mucha gente ora como que están rogando. That's why they live like Por beggars. eso viven de esa manera. A lot of your identity is influenced by what type of prayer life you have, Mucha de tu vida está influenciada como vives tu vida by de what type oración. of relationship with God you La have. relación que tengas con Dios. I'm gonna close this, but you can't miss this. Cierro, pero no puedes olvidarte esto. How do you know your relationship with God ¿Cómo sabes tu relación is con a Dios? strong one? Es una relación fuerte. Is that the identity you have of God? ¿Esa es la identidad que tienes de Dios? Guys, listen to this. I want to speak to especially leaders. Quiero hablar especialmente a los líderes. I had a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Do you see yourself ¿Tú mismo te ves the way a father would see you? la manera que te ve un padre? Do you see yourself ¿Tú te ves the way your father, de la manera que tu padre, a father in heaven, would see you? nuestro Padre en el cielo, te verá? What is God's identity? ¿Cuál es la identidad de Dios? Father. Padre. He's a life source. Eres un recurso de vida. Any girl will tell you, Cualquier muchacha te dirá, if I got an issue, si tengo un problema, I run to daddy. yo corro a mi I papá, run to my father. yo corro a mi padre. Have you been able to identify God as your father? ¿Has identificado a Dios como tu padre? Do you see things the way a father sees things? ¿Ves las cosas como el padre lo mira? Do you see the girl you like or trying to pursue the way a father sees her? ¿Ves la muchacha que quieres o quieres perseguir como el padre la mira? If you don't, Si no lo your haces, prayer life is weak. tu vida de oración está débil. Do you see yourself the way the father sees you? ¿Tú mismo te ves como el padre te ve? What's our identity? ¿Cuál es nuestra identidad? If he's our father, Si Él es nuestro padre. your identity and mine Tu identidad y la mía is that we are sons of God. es que somos hijos de Dios. Someone holler, I'm a son of God. Alguien diga, soy hijo de Dios. This is a father and son relationship. Esta es una relación de padre y hijo. Just in case, ladies, when we say son, we're talking about son and daughter. Muchachas, cuando hablamos de hijo y hija. Okay, you're a son. Tú eres hijo. If I gotta be a bride, you could be a son. Si yo soy novia, tú eres hijo. Listen, it's a father-son relationship. Es una relación de padre e hijo. Our Father who's in heaven, Nuestro Padre que está en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Hallowed. Say with me, hallowed. Digan, santificado. And with this, I really close. Y con esto cierro. You know what the word hallow means? ¿Sabes lo que significa la palabra santificado? It means honored. Significa honrado. Teach me how to pray. Enséñame a orar. Teach me how to live. Enséñame a vivir. Do you live as a son? Tú vives como hijo. And does your life honor God? ¿Y tu vida honra a Dios? This ain't just a statement. No es solo ahí, This ain't just a phrase. no es una frase, This ain't just a prayer. no es una oración. Our Father that's in heaven, Nuestro Padre que está en el cielo, honored be your name. santificado sea tu nombre. It's a lifestyle. Es un estilo de vida. Do you honor God the way you're living? ¿Tú honras a Dios la manera que vives? That determines how strong your prayer life is. Eso determina qué fuerte está tu vida de oración. 3 things. 3 cosas. And we close. The presence of God is already here. Y cerramos. La presencia de Dios está I aquí. want to just give you 3 little keys Quiero darle 3 llaves on how to invest in your relationship with God. de cómo invertir en tu relación con Dios. Number 1, write this down. Número 1, apúntalo. How do you invest ¿Cómo inviertes into this relationship? en esta relación? Number 1, Número 1, quality time. tiempo de calidad.
Say with me, quality time. Digo, amigo, tiempo de calidad. If you want there to be an exchange of life, Si quieres que haya un cambio de vida, give God quality time. dale a Dios tiempo de calidad. If you want to be more like God, Si quieres ser más como if you Dios, want to live like God, quieres vivir como Dios, give Him quality time. dale tiempo de calidad. Number 2, Número 2, how can you invest in your relationship with God? ¿cómo inviertes en tu relación con Dios? Again, how many of you want a better relationship? ¿Cuántos quieren mejor relación? Invest quality time. Invierte tiempo de calidad. Number 2, Número 2, invest obedience. invierte obediencia. If you want a better relationship, Si quieres mejor relación, if you want to become who you are in God, quieres ser quien tú eres en Dios, invest obedience. invierte obediencia. And number 3, Y número 3, and I close, y cierro, invest commitment. invierte compromiso. Invest commitment. Invierte compromiso. 3 keys I'm giving you tonight. 3 claves te doy esta noche Young people, to invest in your relationship with God. para que inviertas en tu relación con Dios. If you want to be better, Si quieres ser mejor, quality time. tiempo de calidad. Number 2, Número 2, obedience. obediencia. And number 3, Y número 3, number 1 is quality time. número 1, tiempo de calidad. Number 2, obedience. Número 2, And obediencia. number 3, commitment. Número 3, compromiso. Are you committed to God? ¿Estás comprometido con Dios? Would you commit to God unto death? ¿Te comprometes con Dios hasta la muerte? Would you lose your life for Him? ¿Pierdes tu vida por Él? That all determines Eso determina. and has to do with how strong your prayer life Y is. tiene que ver con qué fuerte es tu vida de I oración. want you to stand to your feet. Quiero que se pongan de pie. The presence of God is here La tonight. presencia de Dios está aquí en esta noche. His presence is moving. Su presencia se está moviendo. In a moment, I'm going to call my leaders, En un momento voy a llevar a mis líderes, all my personal disciples. mis discípulos personales. You're going to help me minister in a moment. Quiero que me ayuden a ministrar. Right there where you're at, Ahí donde estás, the presence of God is here. la presencia de Dios está aquí. Young people, Jóvenes, if you're looking for si change, buscas cambio, you found it. lo encontraste. Relationship with God. La relación con Dios, Find yourself in Him. encuéntrate en Él. If you're seeking change, Si buscas cambio, if you're seeking to be more like God, buscas ser más como Dios, check your quality time. mira tu tiempo de calidad. Are you giving God quality time? ¿Le das el tiempo de calidad? I hope that this message has blessed your life. If it did, make sure to give us a like and also comment below. We want to hear your feedback. And if you haven't done so yet, click that subscribe button and even share this message with someone that you want to see blessed. If you're ever in the Miami area, please check us out. We want to invite you. Don't ever forget that you got family here. King Jesus Remnant Youth Fam, 7:30 Passion Nights. Check us out. God bless.